कल्याण निधये निधयेर्थ्यनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। हरि ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले
अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికల్ని, ప్రార్థనల్ని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. సహ కుటుంబానాం, సహ పరివారాణాం, సహ బాంధవానాం क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् उत्तरोत्तर कैंकर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थम् श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम कल्याणोत्सवम आचार्य मुखेन अहंकारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम दत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा पूज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरम् अस्यां श्रोतौ सदैव देवस्य भूतो नारायणस्य श्रेयःपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्तण्डिलपरिधिपरिस्नात् सर्वोपतन्त्रपशुद्धतं शान्तत्वं सकलपुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये. ओम धारा सप्तश्रमांशेषु सरत्सरित्सर्वभूतेषु अभोपरिह्णन् मदिवादेशे गृणमृतां सर्गं शर्मा इदमापसुभा शुद्धमा शान्ता शान्तमा शुभा शुद्धमा पुता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पुता सूर्यसरस्वती आपो वा इदं सर्वं विश्वाभूतान्यपः प्राणावापः पशवापो नमापः सम्राडापो विराडापः स्वराडापः चन्दाकुशापो ज्योतिषापो जोषाप सत्यमाप सर्वाधिपतापो भूर्भुवस्वरापोम अस्मिन् कुम्भे गङ्गा सरिथ्रावायावि एतेषुतम्रणे सहस्रं विज्ञाः पाठाविदाः पुरुत्रा तेभ्यो निन्द्रस्वतात् विष्णुरिष्वे देवामुञ्चन्तमतः स्वस्त्या वरुणमावाहयामि प्रियसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्मृतमावाहयामि वरुणाय नमः वरुणस्येदमासनं वरुणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि एते प्लतस्त्रोत्र्याभरणोपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमेक्षता सर्वोपचाराः सर्वतीर्थेलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना करिष्यमाणसकर्मणानि विघ्नेन समाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं दुर्बाहुं शङ्खचक्रसंयुतं जयापतिं सङ्केतं शूष्परधवाहनं
पूर्वाषाढोद्धवं देवं दक्षिणामुखमुच्येते आग्नेयोऽस्माद्दामेत्वाश्रीदात्तं मितोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां प्रेषां दिशोऽवदानाम्नादि यामे स्थान्दन्दान् दातों भूपद्माकारणले शक्ष्यनमावायामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामीज्यामावाहयामि तत्पत्नीसुसुक्षेण स्वेदमासनं विसुक्षेणाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाचमनं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विसक्षेण स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान् ज्ञानं भासेता कर्मणान् विघ्नशान्तिः आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्य कुर्यात् परिवारस्य सक्सेनस्य पूजनं भगवद्ब्रह्मज्ञातः पुण्यः पुण्याहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सौन्याहं करोमि कुरुष्वास्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रेतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतेः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओं मतो देवाः वन्दनतो विष्णुचक्रमे पृथिव्याः सप्तधाभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्वागं सरे त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्येतः वृतानि वस्तुसि इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरा ततो तद्विप्रासो वन्यवोजाध्रवागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रुणशस्त्रस्य द्रविणोदा शरीरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरवदेशन्नो द्रविणोधाराः स्ते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्भट्कर्पितो भविष्यं यदा वै सूर्यपतेति नक्षत्रन्नेति यावत् तत्सूर्यो गच्छेति यत्र तिगण्यं पश्येति तावत् गुरुविदत्कारी स्यात् पुण्याः यव कुरुते ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशना सर्वतन्त्रपुषत्तं शान्तत्तं स पुण्यावाचकर्मणि पुण्याहं ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु करुणा पुण्यां ब्रवन्तोः ब्रवन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्तिनीन्द्रोऽर्धस्वास्तु नः पूषा श्वमेधाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशना सर्वतन्त्रपुषत्तं शान्तत्तं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणा स्वस्तिं ब्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभिः नमसां सद्यां तन्देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवें सदस्वीराः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशना सर्वतन्त्रपुषत्तं शान्तत्तं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मवृद्धतां कर्मणा वृद्धिं ब्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मवृद्धतां कर्मणा वृद्धिं ब्रवन्तोः भ्रवन्तु कर्मवृद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आभोहिष्टामयोभोस्थानमूर्जितादना महेरणाय चक्षुषी योपश्रुतमोनदस्तस्य भाजेतेन उषतीरिव मात्रः तस्मारङ्गमावो सक्ष्याय जन्मधः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पावकायाः जातः कश्यपयास्न्द्रः अग्नीयागर्भन्धरेरूपास्थानः पश्यग्स्यो न भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विजर्षिणिः यः पोता सपनात्मा पणन्तमादेवजनाः पणन्तमनवोधिया पणन्त विश्वायवः जातवेदः पवित्रवति पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतगुम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनतेस्ताः तेन शास्त्रधारेण पावमान्यः पुनन्तवां प्राजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्सुनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्याः यमो राजाः प्रवणाभिः पुनातुमा जातवेदामूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छंयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवते दैवीः स्वस्तिरस्तरः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभेषजं शन्नो अस्तद्युपतेः शञ्चदुष्पते ओं शान्तिः 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 प्राच्याः देवार्तुजा मार्जयन्तां दक्षिणाजां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्याः दिशग्रहाः पशवः मार्जयन्तां उदीहीच्यां दिश्चा भोषदेव वनस्पतयः मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायाः मिदेज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अथो धराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तवोष्पदे प्रजानि अस्मान् स्वाविश्वानिमिव भवानः यत्ते महे प्रजन्नो शश्वश्चन्ने तद्पदे शञ्चदुष्पदे वास्तवोष्पदे शक्मया संसदा ते शक्तिमे शरण्यागात्मत्याः आवक्षेमोदयोगे वृण्णो यूयं वातस्तस्त्रभिः सुदानः
अमीवः वास्तवोष्टे विश्वारूपाण्याभिषन्ने सखा सेवयेदिनः अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायानितोऽस्यन्तोः तमः कथं वसति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणाः प्रभवन् सप्ताः सप्तार्च्य समिदः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्राग्र्यः सर्वे सान्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधयोरसाश्च हीनेश भूततिष्ठत्यन्तरात्मा वर्णान्मा सक्सेनान्मा पुनः पाद्याच सर्प्यामि वर्णान्मा सक्सेनान्मा यथा भाषा गुडभारण्येताम्बून् समर्पयामि स्वर्णपुष्पृष्णान् समर्पयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च कर्मांगं प्रतिसरदेवतपूजां च करिष्ये। ओम षण्णोन्धत्तान्तोऽध्यात्तां स्वयंभुरग्रें तें ताया नागराजमावाहयामि सार्शेषमावाहयामि शेषमावाहयामि अनन्तमावाहयामि। प्रतिसरदेवताभ्यो नमः। इदमासनम् इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओम स्वस्ति नः मेधामश्वनाभः स्वस्ति देवे जरणरुणः स्वस्ति पूषां सरोदातनः स्वस्ति द्यावाः पृथिवी सुचेतनाः स्वस्तये वायुं बभ्रामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तेः स्वस्ति आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानोः अद्या स्वस्तेः वैश्वानरो वसरग्निः स्वस्तेः देवाः वन्त्रिभुवः स्वस्तेः स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति वध्ये रेवती स्वस्ति नीन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नोः इते कृधि स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव वणत्थदताघ्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तेनन्तार्क्षवनिष्ठनेमिं महद्भूतं वायुसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसगं समत्सु बृहद्यसो नाभं वारुहेम अम्हों चामाङ्गिरः सञ्जयञ्च स्वस्त्याः त्रयं मनसा तार्क्ष्यं
ప్రేతపాణిశరణం ప్రపద్యే సుసంబాధే స్వయన్నోస్తు శుభగం శుభం.
द्रेणमाजन्तामय्यासिरसुमिदेवूति देव्या होतारामनन्दपूर्वेरिष्टास्तां तन्वा सुवीराः मह्ये जन्तुव्यान् हव्यागोदस्तत्यां सूर्येण ब्रह्मरततावतरतैकं चक्रं विद्गुहातदहं विश्वे देवासो जन्मान् जातगुस्रोत्रं ते चक्रे आस्थाहान् दिवन्ताः चराचरसुचिते रुत्रं नीतभूषा ध्यातुं सुबस्पतिवरेजं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् जातवेदो भुवनश्रेतैहिं च तपसो च निषदेः अग्निमश्वत्था दिव्यवागुं शमीगर्भार्जनन्व्यमयो भूः घृतः प्रतीको घृतयो निरग्नि गते समिद्धोक्तमस्यान्नम् गतः पुषस्त्वा श्रुता वहन्ति गतं पिबन् श्रिया यक्षदेवान् आयुर्दाग्ने हविषोषाणो गतः प्रतीको गृतो निरेधि घृतं पीत्वा मचार्गव्यं पितेव पुत्रं रक्षदातिमम् उपावरोहजातवेदः आयुष्प्रजागुम्रैमस्माहदेजस्त्रोदीति अनोद्रोणे अग्नायाहि विते ज्ञानो विदाति निहोता सत्सवऋषि ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवितः पृथुवा ब्रह्मज्ञानं पदं प्रसादुषिमस्रच वेनावः सबुद्ध्यामासविश्वासश्चोनमदस्व ओं भो ब्रह्माणमावाहयामि ओं भो प्रजापतिमावाहयामि ओं स्व पितामहमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मस्वेदमातुं सोमो धेनुं सोमर्वन्तमासु सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं मिच्छकं सभयं पितृश्राणं हृदा तस्मै ओं भूस्वमावाहयामि ओं भूर्यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं स्व इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवः स्वः चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यर्थनागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसुदेहि ओं प्रोक्ष सोमप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावध्यर्थनागस्तुष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसुदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुभूतेस्थो विष्णोर्मनसाभूतेस्थो यज्ञस्य पावनेस्थः परशरस पवित्रेस्त वैष्णव्यो देवसवितप्रसोपुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्सरस्मिरापो दैर्यग्रे भोग्रे भोग्रं यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं दत्तयुष्माणीन्द्रवन्तूर्ये यूयमिन्द्रविद्धं तूर्ये प्रोक्षदास्ता विष्णवे नमः विष्णोस्तु भवति दक्षिणता विष्णोस्तु भवति पश्चिमस्थो धत्तां देवेभ्यः विष्णोस्तु भवसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्णवः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यर्थन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसुदेहि ओं प्रणय सोमापः प्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यर्थन्नागसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुतां मित्रलोकस्तत्रयमं यज्ञं यजमांसुदेहि ओं प्रणय सोवः प्रणेतु सोवः प्रणयत्वापो देवी प्रणयानि यज्ञगं सगं साधयन्तनः दक्षिणप्रणयो ब्राह्मीं तीर्थेन प्रजामावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसोनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपापस्पृश्य ओं श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवोत्सवमावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यभागे प्रजापतिष्ठनृपाम् इन्द्राष्टनृपाम् यज्ञेष्टनृपाम् सोमाष्टनृपाम् यज्ञेष्टनृपामि सोमाष्टनृपाम् अग्निशोमाभ्यान्ष्टनृपामि प्रजापतिष्ठनृपाम् ब्रह्मणेष्टनृपाम् इन्द्राष्टनृपाम् वसुभ्योष्टनृपाम् मरुद्भ्योष्टनृपामि रुद्रेभ्योष्टनृपामि अपापस्पृश्य ओं श्रीविष्णवेष्टनृपाम् मित्राष्टनृपाम् वरुणाष्टनृपाम् आदित्येभ्योष्टनृपामि अश्विभ्यान्ष्टनृपाम् पुष्णेष्टनृपाम् कक्षाष्टनृपामि यक्ष सोमाष्टनृपामि औपासनयज्ञाष्टनृपामि यज्ञदेश्वेभ्यो देवेभ्योष्टनृपामि सर्वदेवेभ्योष्टनृपामि आज्यं त्रिप्रतिश्रियामि चरुं त्रिप्रतिश्रियामि अग्ने ज्योतिषि समितस्य स्वाहा अमृतं सुवारणमसि अन्ततं रक्षोऽन्तर्धारातयः प्रतिष्ठरक्षप्रतिष्ठारातयः चिक्पतिस्त्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्त्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्वास्विताम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वती स्वाहा मूलाग्राभ्यां स्पर्शयित्वा अध्यक्ष अक्षता आज्याञ्चरुभिः अक्षतादिर्विमामि इष्टिकाधीनवस्तन्तु
रुद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुदे नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः वीरप्रसे नमः पंक्तिरासे नमः विसत्पने नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवे तपस्वा षष्टिसहस्राणि समक्षमर्भदमानया अंत्यत्मात्माजात वेदस्य नेतृत्वधेजेद्वधेजास्वान् प्रजापतिब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेतया अस्मिन् औपासनास्मिन् ब्रह्मन् संयुक्तम् आधासे आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतिये स्वाहा नित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्निये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतिये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अभावस्पृश्य ओम श्री विष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेव सोमाय स्वाहा औपासने यज्ञाय स्वाहा यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्वतेन मगस्थाः देवसवितप्रासाभिः ओम भूः अतिपुरोक्तमिष्टायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् आगार होमान्ते सर्वमन्तरपर्यात्रणात् प्रास्तात्तम् अतो देवायित वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नमतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवसवितप्रसवा ओम मतो देवाः मन्त्रतो विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधां विश्वाः इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानदेवनं समूढमस्वागं श्रेय स्वाहा त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुगोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतोः वृतानि वससि इन्द्रस्यैर्दशखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं परं सदा पश्यन् सूर्यः दिवि वचक्षुरादग्स्वाहा तद्व्यप्रासो वन्यवाजार्धभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग्स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम स्व स्वाहा ओम भूर्भुव स्व स्वाहा ऐतेन मगस्थाः नमतेन मगस्थाः सरस्तेन मगस्थाः देवसवितः प्रासाभिः చూచి చూచి నీ పెండికి సోవానా పాడిముగాక నీ చేతలిట్టివని మేమించగలమా చూచి చూచి నీ పెండికి సోవానా పాడిముగాక నీ చేతలిట్టివని
ఆది నారాయణస్య అచింత్యా పరమశక్త్యా భ్రయమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తరాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షోవతి సింధవతి గంధవత్తిలకావతి శోవతి ఇది అష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్ని యమనిరుతి వరుణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకచలవలయితే లవణేక్షుసరాసర్పితక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తాన్నోపరివృతే జంబూప్లక్షకుచక్రం చ సాగదాన్మళి పుష్కరాకాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమళయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారతకింపురుషహారీలామృతభద్రాశ్వకేతుకమాలకరమణకగురువర్షాఖ్య నవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార పంచాశృత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాः పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హే జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్యయౌవనకౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దుర్తక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితరామాదిసంఘాతప కాళసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండలపర్యంతం కుతరాశీర్వసహస్రావసానే ఏకైక తిలావృషక్రమేణ సర్వదా శవకరసమితికాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టామత్రాప్తాప్తోర్యామ శాంతవనవాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధమోక్షఫల సిద్ధార్థం పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపరోణవైః భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్దివ్య విశిష్టావిజక్తగృహ కన్యాదానకల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేకకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర కళా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణోర్నప్త్రే ఆంగేరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తిస్థితిరే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవశర్మణः పౌత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదారవిందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణः పుత్రాయ ఆంగీరస బార్హస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత దివ్యాద్భుత నిత్యయౌవన స్వభావలావణ్య తేజోరత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో శ్రవణ నక్షత్రే మకర్రాసు జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజుస్సామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం
ಭಾರ್ಗವಚ್ಚವಣಾಪ್ನುವಾನವರು ವೇದಲ ಪಂಚಾರ್ಷಿ ಪ್ರರಾಣಿತ ಭಾರ್ಗವಸಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಅನಂತಗುಣಾತ್ಮಕಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಭಾರ್ಗವೀಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀತ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಧರ್ವಣ ಸಕಲವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪಾವತ್ಸಾರಣೆ ಧ್ರುವತ್ರಯಾರ್ಷೆ ಪ್ರರಾಣಿತ ಕಾಶ್ಯಪಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸುರಾಂಗಣ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ಕಾಶ್ಯಪೀಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸು ಜಾತಾಯಾಂ ಶ್ರೀ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀತ್ವಮೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ. ಕನ್ಯಾಂ ಕಣಸಂಪನ್ನಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರುದಾಂ ದಾಸ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣುವೇ ತುಭ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಜಿಗೀರ್ಷ್ಯ ಸಾಲಂಕುತಾಂ ಮಾಂ ಸಾಧ್ವೀಂ ಸುಶೀಲಾಯ ಸುಮೇಧಸೇ ಪ್ರೇತೋಹಂ ಪ್ರೇಚ್ಛಾಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ವಿಶ್ವಂಭರಾ ವಿಶ್ವರೂಪಾ ಸದ್ಗುಣ್ಯ ಸರ್ವದೇವತಾ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ಪ್ರದಾಸ್ಯಾಮಿ ಪ್ರೀಣಾತ್ ಕಮಲಾಪತಿ. ಕನ್ಯಾದಾನಸಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನ ಗೃಹ್ಣಂತು ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ದೇವತಾ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೈವ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ವೈಭವದಿಂದ ವೈಖಾನಸಾಗ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಅವರೆಲ್ಲರ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಲ್ಲರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು, ಇದ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಾಸರು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂತಹ ದುರ್ಲಭಂ ಮಾನುಷಂ ಜನ್ಮ ತದಪ್ಯಧ್ರುವಮರ್ಥದಂ, ಅಸ್ಥಿರವಾದಂತಹದ್ದು, ಆದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ. ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಪಾಲಿಸಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆ ಎನ್ನುವ ಘಟ್ಟವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶುದ್ಧೋದಕದಿಂದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿವಾಣ, ಆ ಹರಿವಾಣದ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅರಶಿಣ, ಕುಂಕುಮ, ಗಂಧ, ಪುಷ್ಪ, ಅಕ್ಷತೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಮೈವೇಶ ವೃಣುತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ತಸ್ಯೈಷ ಆತ್ಮ ವಿವೃಣುತೆ ತನೂಂ ಸ್ವಾಂ. ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ವಿನಾಯಕನ ಪೂಜೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ಧಿ, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧಿ, ದ್ರವ್ಯ ಶುದ್ಧಿ, ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸದ್ಯೋ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು. ತದನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಕಂಕಣಧಾರಣೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರ ಬಲಗೈಗೂ ಕೂಡ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ. ಅಗ್ನೇ ನಯ ಸುಪಥ ರಾಯೇಯ ಅಸ್ಮಾನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಭಗವಂತನ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂತಹ ಆ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಧುಪರ್ಕ ನಿವೇದನೆ, ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಲು, ಜೇನು, ಮೊಸರು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಈಗ ನೋಡಿದಂತಹ ಈ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಆ ಮಾಂಗಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೃಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಸಪ್ತಗಿರೀಶ ಶ್ರೀ ನಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀಯೇ ಜಾತ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಯಾಜ ಶ್ರೀ ಅಂಬಜೋ ಚರದಿಭ್ಯೋ ದಾತಿ ಶ್ರೀ ಅಂಬಸಾನಾಮೃತತ್ತಮಾಯನ್ ಭವಂತಿ ಸತ್ಯಾಸು ವಿಧಾಂ ತದ್ರೌ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಣ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಭದ್ರಾಂ ಶುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭವನತ್ರಯಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಸುಮೂರ್ತೋಸ್ತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋ ನೃಣ್ಣಂತು. ಸುಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಮಸ್ತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತಮಗಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ. ಅಥ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ
సుమంగళీర్యం వధూరిమాగం సమేతపశ్చత సౌభాగ్యమత్వై తత్వాయాధాస్తం విపరేతన మేధినీ దేవీ వసుంధరా సాధుదా దేవీ వాసవీ బ్రహ్మవర్చస పితॄణాం శ్రోత్రంజక్షర్మణః భూదేవ్యై నమః మాంగళ్యధారణసుమూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము.
भूर्भुवः स्वः स्वाहा ऐतेन मुखस्थः नुतेन मुखस्थः सरस्तेन मुखस्थः देवताः प्रासावीः ओम भूहतिविरोचनिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रविर्यातृणात् प्रास्तात् तमतो दिवायत वैष्णवं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतप्सुवा ओम मतो देवाः मन्त्रदौष्णचक्रमे पृथिव्या श्रद्धां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवतं समूढमस्वां श्रे स्वाहा त्रीणिपदाचक्रमे विष्णुगोपादाभ्या ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्येतो व्रतानि पश्ये इन्द्रस्य सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा प्रसन् सूर्यः दिवि वचक्षरादग् स्वाहा तद्विप्रासो वन्यमो जाध्रुवागं दत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भो स्वाहा ओं सो स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा तेन मुखस्थाः नुतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः दिवसप्रासावीः ओं भूः अतिपुरोक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं कर्मसाफलृतं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मुनिस्वा नुतेन मुनिस्वा सरस्तेन मुनिस्वा देवतप्सुवा यतस्य कर्मणोत्तिरेतं विद्यानं महाकरम् अग्निष्ठष्टष्टा संकृतोत स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते सुताहुताहुतेनां कामानागसमुद्रित्रे स्वाहा अग्ने स्वाहा अग्ने नाराय स्वाहा अग्ने नमते स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादृष्टं सर्वत्रैवानादृष्टं देवतमुष्मै स्वाहा अग्नेः षष्ठकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मना मेधाभूतग्निस्तत्पुनरः जातवेदावचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरात्मनेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मेश्वाज्यं चक्षात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा सृष्टेभ्यः स्वाहा भेषुन्दृष्टिः स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्योराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितमशुत्वमत्नो कञ्चग्ने अतिरिक्तं कर्मण चेन्मग्नपर्वान् प्रतिनिधिकल्पयन् स्वाहा पुरातिरेतदेवान् स्वाहा यथोऽस्तेषु धीमहि स्वाहा समितस्य तेजोस्तेजो मेधे स्वाहा यमस्य धीमे मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमे चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमे चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमे प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समितः सप्तहित्वा सप्तषे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा यन्ति सप्तयोनिरावृतस्वावतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीभुक्तं वौषधिवनस्पतिगन्धर्वा श्रेष्ठे भुक्तज्ञ स्वाहा अग्निजीर्णं वेदजीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं वौषधिवनस्पतिगन्धर्वा श्रेष्ठे जीर्णज्ञ स्वाहा समन्तां भविष्यावतेन समादित्यैरुषभिस्सम्मर्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छति यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समितः सप्तहित्वा सप्तषे सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तात्वा इन्ति सप्तयोनिरावृतस्वावतेन स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्तां वोषधिवनस्पतिगन्धर्वा श्रेष्ठिप्यन्तां वैलक्षप्रदा महाप्रदा महासाक्ष्यं सत्रिप्यन्ताम् ऐतेन मुखस्थाः हनुमतेन मुखस्थाः सरस्तेन मुखस्थाः देवताः प्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यजोमि क्षमा मे चेष्टाः प्राच्याः नित्यवाद्यो माद्यन्ताम् दक्षिणतः परदेवनया पश्चिमतः परदेवनया उत्तरतः परदेवनया दक्षिणतः विष्णुः सदनमसि पश्चिमतः विष्णुः सदनमसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वाण्यान् समूष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष आप्यायन्त्वामिति जुहोति आप्यायन्त्वामभूषदेवमर्तां दशदेश्च शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतियोद्भुतिः आदित्यः सोमो नमः त्रियायुषं जमदग्ने त्रियायुषं तद्देवानाः त्रियायुषं तन्मेस्तु त्रियायुषं दीर्घायुत्वाज बलाज शताज शतञ्च वर्षे त्रियायुषम् दीर्घायुत्वाजां शताजां बलाजा शताजा शतञ्चवर्षे त्रियायुषम् आपोहिष्टामयो भोस्तान ऊर्जेदादरा प्रेरणाय दक्षे योपस्वतमार्गस्य बाल्यदेनः गतिर्यो मात्रा
तेजस्वीनां तेजस्वी भूयासमुत्तेज्ञे वर्चस्वीनां वर्चस्वी भूयासमुत्तेज्ञे हरस्वीनां हरस्ते भूयासं मयि मेधां मे प्रियां मे अग्निस्तेजो दातु मयि मेधां मे प्रियां मयि सूर्योध्राजो दातु योक्षसूर्यन्दृशे विदगान् मातो नमः सूर्योय वसन्मन्दावनातु ओं च मे सरष्टमे यज्ञपते नमश्च यत्तेः न्यानं तस्मै तस्मै ते नमः बालकदम्बा च दम्बा सत्यः नम्बा पुष्पे नम्बा होत्रे नम्बा व्यक्तारभाग्ये जातवे से भगवान् पञ्चर्तवो नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रिर्वा रुद्रात्मना वा पति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यथास्थानं यथासनं प्रवेशयामि अग्निपुरुषाय नमः आज्योभारं निवेदयामि पुरोभारं निवेदयामि अग्निम् आदित्यं उपगच्छ ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲ್ಯಾಣಾದ್ಭುತಗಾತ್ರಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಮದ್ವೆಂಕಟನಾಥಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸರ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಮಶುದ್ಧಿ ಮದರ್ಪಣಂ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಾರಣ ಮಾಯಿರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತರವರು. ಅವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳು. ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ಸವವೇ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ. ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಭಕ್ತರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತೊಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ.
పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి